দাদা আমি গেছি এখানে গিয়ে তাই তো গাড়ি তো নামিয়া আঁকিয়া যাইতে আসলা আর করে তো গাড়ি ব্রেক করাত লাগিয়া আর অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। মানে এইটা তাই না বাড়ি কই? বাড়ি হইল বিয়া। এখানে কিতা লাগি আইছে তাই? ও পাইপ লাইনে গ্যাসের পাইপ লাইনের কাজে লাগি আছে। তাই না কিতা কন্ট্রাক্টর? ওই টাইম কন্ট্রাক্টর। গাড়ি কিতা পিছন দিক দিয়ে ব্যাক কেয়ার করিয়া মাসে গাড়িটা। এমন নাম জানো নি? নাম তার হইল চামদাস। তুমি কিতা করো এখানে? এখানে আমি লাইনে চাকরি করি, আমিও কাজ করি। তোমার নাম কিতা? আমার নাম হইল মান্না কই। साइड पे 3-4 आदमी थे, उसमें जो है सब मेरा एक कंस्ट्रक्शन का आदमी, ठीक है, श्याम दास, वो नीचे जाम था वहाँ पे चौराईबाड़ी में। थोड़ा उतर के हम लोग गए देखने के लिए, पीछे से जो हाईवा वाला गाड़ी है वो पीछे से हम लोग को मार दिया ठोकर श्याम दास को। घायल कितना आदमी था? एक ही आदमी। नाम क्या है उसका? श्याम दास। बारी कहाँ पर है? चौराईबाड़ी। ना गौर कहाँ पर है? बिहार मधुबनी जिला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। किस काम से आया था? यहाँ हम लोग गैस पाइप लाइन में रहते हैं, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। गैस पाइप का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजलाल दास है। তো एक